Okay, good morning mga kaigsunan. Ngay gala diha sa Ginoo. Let's check our garden. Nakita ni mo igsuon nga nanubo na atong mga luya. Atong mga talong. Napoy mga bulak ang atong mga mga talong. Nagpasabot ni siya nga hapit na siyang mubunga. Kuganahan jud ko og mga butang nga motubo ug mubunga. So ang Ginoo usab sa atong mga kinabuhi, gusto niya nato nga kita usab motubo unya mubunga sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo. Mo nay gusto ni Lord sa atong kinabuhi nga dili ta mapabiling stagnant sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Mubunga ta, motubo ta, sa mature ta sa atong kinabuhi diri sa ibabaw sa kalibutan. So usa sa mga pamaagi nga motubo ni siya igsuon, nindot ang tubo niya, ang quality sa bunga sa gula ang ganing yuta dili niya pure nga yuta kundi sinagula ni siya og mga manure, animal manure like tayo sa kabaw, baka or sa iti sa manok nya. Taan po na siya takop dayon na ni siya ay fertilizer, organic fertilizer, banana peel fertilizer kaya nga mas nindot ang tubo niya o mas dagan ang bunga, nindot ang dahon. Kita usab para mutubo ta sa itong physical natin mga klaseng gibuhat, pagkaon, pag-inom, take og mga vitamins. Sa atong spiritual nga bahin usab natay mga klaseng pamaagi, basa ta Bible, po diha sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo ug uban pa. So man gusto ni Lord sa atong kinabuhi nga motubo kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna gikalipay sa Ginoo mga kaigsuonan. So bisag lisod, hago, kapoy ang atong buhaton aron motubo ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tuning buhaton mo na gikalipay sa Dios. Muna gusto ni Lord sa atong mga kinabuhi. Orto hinaot nga na kay nakatunan. God bless natong tanan. Ginoo magapalangin sa kanunay.